إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدام الله تعالى تنوك بركة kuma mumbala ni joy ala mu barkada abi jidi kuma mumbala ni joy ala mu tano abi yirwa ami ala tano aka nema mun nanto dando an yereka ka ala wali mando aka samanti yawla samanti mun nanto dado anka كسيريا كفوبتو مساتي فنا كرا الله تعالى كلم بي سيريا منما جيا كفو كانا كيسي سببو دو جين كونو انا كيسي سببو دو القيامه جودونا كسيريا كفو محمد علاكا جوي علاكا تشيدندو تشيدن ورته تشيدن مون كوفي نبي ما ورته نا نبي ما مون كوفي mune ala ya kanu wajibiya amantum beka tum mate do aljanna kono figa chide mun kanu no ala karam muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala chide ya datu ne ale mun chile ay nabi nyuma ya laba ne ale mun kan nabi nyuma ya ame kisi ani nema ni baraka amo jidi chide mbainka anaka sudunge wanaka sahaba sanmo ani mawma mana tugola ne baranyman kedi fo watasi alkiyama jordoma mala de alaka fara baranyman kelawka alaka jidi limaniala alaka jidi kandala alaka jidi ala yansiranyala alaka yafama anjurumi dogolewna alaka yafama anjurumi bangelewna angata baw alaka hinawlula alaka kabulu noreya nyana ma hine ala ko kaw nyede saya ko lafiya ala ko ke anyi laban uyma ala ko di amma ala ka barka do awna ka barka do nga demba yawla ka barka do nga sorawla ka barka do nga doniyawla ka barka do nga sigidawla ka barka do nga ketawla ka barka do nga fotawla ala ka nyire ke jom barka mawni namela la fam fam mun kononala o temelen ko ka bo mbadem ni ala taala sona amena nyogon baro nyogani ala ka kuma kan dole kadaka wajulu fa so erema o ya alqur'ana wajulu kandi ala taala ko tuwa admana wadrib lahum mathal alhayat ad-dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabat al-ard فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله تعالى كتوى الدمانا أكو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا alakra sallallahu alaihi wasallam nyana maya kuntala suru misali gosika doma nyana maya munamba kono no de jien nyana maya a misalia ani femu me gosi nyona ne mawba la kika don ne oye kika ofo imantoni kama in anzalnahu minas sama
kwa bi na fo ji dodi ji mo ni ala ya jigi ka bo sanfe ina fo kunu ni wati nyogonala sanji tumeka jigi chugoya muna ina fo ame wati muna ne samia wati do sama ala kana chugoya muna ola ko nyanama ya munamba kono ko o nyanama ya misali be ni chugodela kuma daminana ala ye nyanama ya mamtu wadrib lahum mathal al hayat ad-dunya la rabukana ni ko ad-dunya o kora de ka fo ko fen kunta la surumani min ad-dunu fen kunta la surumani abo jira arabukana ina fo fen mun bala ne fen majigilendo abo fana jira chugoya muna ala nyanama ya mamtu ne ode nyanama ya muno e dukulo ka nyanama ya ala ya mamtu ka fo ko ad-dunya o dunya mun namo fo hala nyere ka bamanangana ama fo ko dien taleno ka bo la kan dunya kilindila ne mawre ya fo o besiga fo to kana ko la vie dunya o dunya inde ala e to mun dala al-qur'ana ka welelila o de ni o dunya yi akora de ko fen kunta ala suruma kele akora ko fen majigilen fana fila abeni njira ni besro le nda ko nala kadaka nyanama ya mun namba kono nyanama ya do mun kunta ala kasu akunta ala kasu ni adamnata katara allabana kanillara danyon kerefe ibaye ko dien wati kunta ala suruma o ye asunya yoroy asunya yoro fulana e dumai on bela jenin kelengele ni yoro e mu ya kono o fana surumai kadaka ni jenta ka laje ala ya dan don dola amana messe na chugo la abeba ngalara mu nobe nale lahara tebba ne jeni lahara da nyon koro iba e jen kuntala ka suru ngalara kuntala sunyate ola kadaka baninte laharala nga jeme ba fɛn fɛn mun b'a la n'a bɛ ban a mana diɲɛ cogo o cogo o ni fɛn tɛ suma ɲɔgɔn ma mun tɛ ban o la k'a fɔ diɲɛ ma an bɛ ɲɛnamaya mun kɔnɔna la k'a fɔ a ma ko ɲɛnamaya kuntala surun ni y'a surunyayɔrɔ fɔlɔ ye a surunyayɔrɔ filanan ye jumɛn ye an bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ o ye suruman dɔrɔn de ye munna ɲɛnamaya bɛ dugukolo sanfɛ kabiri san ba yiri kan nka ni e nana wali ne nana minnu kɔnna olu nana ni mɛnna kɔnɔ cogo o cogo janga an ka bi ɲɛnamaya maaw diɲɛ laban maaw n'aw mɛnna ɲɛnamaya kɔnɔ cogo o cogo san 100 damadɔ don i tɛ maa ye tuguni dugukolo sanfɛ ko nin ye san 200 balo alakira ka kumakan no sallallahu alaihi wasallam ale mantonw o si caman ye ka daminɛ san 60 ka taa 70 la kelen kelenw de b'o tɛmɛ o ye ala ka nɛɛma ye o la n'i y'a lajɛ an ka maakɔrɔba dɔw tun bɛ san 100 tɛmɛ nka o san 100 tɛmɛli dɔgɔyalen don bi o la kira ka kumakan bɛ waleya sallallahu alaihi wasallam don dɔ bɛ na kɛ maaw la maa si jantigi o ye san 60 tigiw de ye halisa 80 b'anw cɛ la 99 dɔw bɛ porogoto k'o sɔrɔ nka ka 100 sago olu maaw ma ca tuguni a dɔw la i t'o yɛrɛ ye tuguni o la n'i ye ɲɛnamaya lajɛ anw bɛɛ niyɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔna la o ye fitinin dɔrɔn de hali n'i ye 100 sɔrɔ 100 mana bɔ diɲɛ ɲɛnamaya la i b'a ye e ta ye fitinin dɔrɔn de y'a cɛ la o la nin de kama Alahu Taala y'a wele k'a fɔ ko ɲɛnamaya kuntala surun o ye n'i y'a lajɛ diɲɛ kunda n'i y'a lajɛ majigi kunda komi larabukan na ne dunun fɔ la a bɛ dugumana ko fɔ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ ɲɛnamaya fɛn mun bɛ di jɔnw ma a kɔnɔna la ani mun bɛ di jɔnw ma lahara jɔ don na i b'a ye ko diɲɛ ta in tɛ foyi ye kelen o cogo kelen fana la ni tilala k'a lajɛ a kɔnɔna cogoya la fɛn mun bɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna la hami bɛ yen bana bɛ yen kɔrɔ bɛ yen dɛsɛ bɛ yen fantanya bɛ yen a n'o na ɲɔgɔnna wɛrɛ nka
نالو تعالى الجنة دون نغيا مامني نسيتي سورة كتار جنكنا أوريكا مالو تعالى أولي كفار كونينا ما يكون تعالى سرون على كلا صلى الله عليه وسلم أكاكما كان دوبي وبين سونجيلا ويبدو معي على كلا صلى الله عليه وسلم كنا يا سرور دين تمن سوسو كما غريا الله تعالى يرو ko kafiri tunde ji soro ka mi akoro nala nga valerte diena mume hali soso kama giriya bo ore kama kafiri be ji soro ka mi akoro nala karaga kuma kan filene sallallahu alaihi wasallam to bajira ka fo Allah taala magote diena o ko so ara ya mutuni chuwa ina ka ba ko ad-dunya ko kuntala suru walima nyana ma ya majigile Allah taala ko alakra nyana ma ya kuntala suru nyana ma yamma jigile am misali gosi imantoni misali ay duma la rabkana fe mumbala na ya soro ka fo mo do nyeta la nyekro wali fe mumbe ne haklila famiado iga osurunya ikuma nyogona ne fe jirali ala abe muyi anyela wali fe muyi haklila fami iga fe jira ala muyi keneka ko ne haklila famunte aw fonna mako misaliya wala say kuma nyongon ka afamia ola ko nyana ma kunta ala surun am misali gosi imantoni fendo mun dogolen dola o nyeta la kiba fo ko ba jira aflenni wali fendo fem mbala ni hakilla mirido o akli tse ka famia ka chogodon nga fendo jira ola o nyabe muyi no hakli be se ka famia fana o ka do nyana me su dumai kama in kwa bi na fo jido ala ya fo ni fo chogola ma fo kelmai nga ko kama in abi na fo jido ola don ngala ko ala taala e nyana me misali di ne ji kadaka sanyi te fem basigile ni ala yesamu na nakunu aji chaman jalala kasura bena wakati muna anga bolongolo no falendo abena wakati muna digano no falendo nga bidu jala wakati muna katase bikle banima yoro chaman jala o te femba sigile o do ko sukala taala ko kema in jikura te femba sigile nchoya muna nyana ma ya fana te femba sigile o choya kelena anzalnahu minas sama jimu mbala ni ala ya jigin kabo sanfe fakhtalata bihi nabatul ard ko jina naka nyagami duguma kolo falen fewna femunu me falen kabo dugu jukoro kadam na binki sewla o muy ala ka blale foga tase harama do nyara be dugu kolo se ka femunu do no e kolo fem kolo e ani fen kisawe o wenyo kisaw do dugu jukoro ani o be fem kolo do dugu jukoro no doy jiri kolo e mangro kolo nyono ba do dugu jukoro wala sa ka fale wala Allah taala ko fakhtarata bihi nabatul ard jina na nyami dugu kolo fale fewna anyami na dugu kolo fale fewna mumbola koronala fa asbaha hashima afalina kala chenyi foni dugu kolo e ibn nusondia ina fo samia mana do sisa ni dola nga bingono nawla alhamdulillah ibe bin faale ni ibe nusondia furotigo ka forobe chenye o nyakoro ibe nusondia aha adama do men nusondia ne faale fer nu yeli fa asbaha hashima Allah taala na jiti gala o bimu na falena fale ko nyumana ko o labana ka ke dumay binjala akala binjala tadruhu riya fiya be mun che ka yireke bin kene kuno ne sanali ala ngala isan tigala munke ko kleman dona bin kala binjala on kleman bin abe karkari na karkarla tadruhu riya fiya ba che ka yireke ne fiya kleman bin che ka yireke afale na romuna iba yorobe ke kenejey yorobe kenejey ke allam taqna bil ams ina fala fu aya warla tukumuna iba foko kunu bima delika falala
وكان الله على كل شيء مقتدرا كو قال الله تعالى كلا سما سيفن بلا جنينا على دين مسالي الدين ايا كلا يكون على تنجولا ولا ni misalia munala utala ya di don gala we fenda mado ta ka ba koronala afola e dumai ka jira ka fo kwa me dien nyana me amun koronala nyana me basigilente ore kama ala ko kabi na fo jido kili aflana e dumai ame dien mun koronala akobe fara fara nyon ka dondoni wa be kla ka che ka boy fana dondoni ina fo ni e ga dulaje dondo i kelen kundo ina furuke iye furuke ka deun soro aw deun soro la ebna ta ka bo deun cela dondo la aw deun yere fana ulu fana bina ta dondo la modon mena lu placita ka soro dondo kela etme du konna la kele i muso be i deun be o kofe mo ke betaka fa deun me bla nona o deun fana bina ta di damne modon me bla nona yeni bantola e dondoni chugoya muna ka sura falla nyon ka dondoni ko nyana ma fana bo chugode la samia binte balika fale yoron kili iba sura be fale dondoni ni samana binin damne iba biume commencer ka fale ni damne dondoni fa be na fa o chugo kile fana do jien kono nala wakati do temena jama'atu machani chugoya la nga jama be cheya do be kila ka bo jamana ambeti nyona ka fo wakati kelina dobe ta dobena fautumbe ulube ta dome bla nona do fana be kla kata mo do me bla de nona ulu fana be kla kata pluma sama wo bla nona ibe do du chama kono ya bi ibe nyingali ka mokela iba so atei ibe do du chama kono bi iba so faara ten tugini de le ba nona ibe do du do wera corona la hali de nyere bana mo do de bembi ni ya fo karsa do memi a foite ntuguni atoya modon gronde iyo e chuya munale ko nyana ma yimbo chuya jira law taala fil ko re misali addi amani ay gonnala samia be bin kenaya ne bin kala bin kenaya ne jitige lala ate balika jayron kele abe foson na foson la wakati muna abe soroka ja na jala abe karkari na karkarla fiye ba che ka yereke wo be chuya muna are fana be tenyana me kono la inna na do muna nyana me yakono dorame ti bolo adola ina dorame chambamba soro kan nafulo mara ka deun soro ka klaka fencha manke aha nara ishidima ibolo be klaka boni mbela mora bena innona nyana me abe fale tani chugoyala Allah taala misaliya mundi ama misaliya abeni jira awna asabana ye dumai ala ye jien misaliya dini chugola wala saka ajira ka fo ko jien so de so munabe ban abe ina fala bo fa ya chamana chugoya muna ko bal tuthiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa o kuma imbla kawbala ka jien le kanu ga taballa haraka ko jien duye nyarama yayi mumbe ba wala hara e here wala de to jombulo wala jien ni mena ko no chugola sigata la donora be ba ko na la be ba on le jien re ba na romuna femu me jien kono o bani o wajibi de ne jien ba na romuna femu me jien kono o bani wajibi de era be ba ibulo fembe ba era be bandonola ibulo fembe ba ni e dengeni yayi Allah taala e munjira awna alqur'an ko nana yoro chamala ko wali Allah taala de se masaide ituntei ala ilana inna na jien kono ideyere nama kasolo ki ga demsen ki bo demsen kono ki ga kamele ki ga sumuri ki bo kono nala foka ike ere fana kala chorobaye igara demba ya tigi aha nala shidima fanga mu bi farkrola fanga me la fudamne itume se ko do la kunu bibe daselu kelila abta laban dumana ala demunu dima olu de bin hali ladu wanyana me abna bible dondola ki sembala pew iddo me se ngana isigi nona Allah taala ni misali addi amma aya in kononala kajira ka fukanga nyana me en famia nin la kikado ni bola ni aya ina umume suratul kahf kononala ibita aya wala tatuni suratul hadid la i'lamu annama alhayatud dunya
لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وآية ونيني من يغن دفع على مثالية دي أولا مثالية مبالا نين يرد بألا نايد دفع أي مثالية على مثالية دمان دي أكتوك يدمانا اعلموا أيضا أنما الحياة الدنيا كون ينام يكون على سلوم النوبة كنو ينام يمجيل من النوبة كنو دورته لعب فناكرا كلون دراني أيضا كافجيا من النوبة كنو كلون سود كلون يرد كلي ولهون أني منا يرد منا دو ينام يبيودي وزينة أني مسريدو مسري نن نفلوي مسري نيلنا فوني مسري نمسوي مسري نسانوي مسري نوروي مسري نسنفوني إن فا على بوفشوا أن سورة آل عمران قلنا لا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. على يجين مسلين فهموني على يلوفوني كم مسلين لك الحرام لو نيكرو نين دوغن كانونا نين دوغن كانو ومسلين الحرام لو نيكرو موين نين دوغن كانو فهمي مسو ديون سانو ورجاو يلنا فهم سنة فهم أني بعم حرام لو نين دوغن كانو فهم نندي حب الشهوات من النساء muso ya ni dogon kanu fendoy wal banina anan dengaw keren na bolono o ya ni dogon kanu fendoy wal qanatir min adh-dhahab wal fidda anin naflumu chamamba warijela anisanuna wal khayl al musawwama anin so masrilum wali so sentelimon so munun bala no so mon kacha o yela nga fewde koy amana bo ulula anga dient lela moto bola negaso bola moblu bola olu halamade ni dogon kanu fawni wal an'ami an nema bawo nyame mishi saga ba o don ni dogon kanu fain olu tablo kala o wal harsi an sanafon o don ni dogon kanu fain ala ni ne foko halamado ni dogon kanu fain ala ko wazina an jien masri sode ala ya masri neni fen fole nonde kolu ke haramado ni dogon kanu fawni wa tafakhurun bainakum ko waso ti nyona do awne nyonte ka waso ti nyona ni mbembolo neni duinjo neni baraike neni moblisa nya sani war hakade la ni fini mbembolo ni sanu hakabe mbolo ko dona de ba kono nala wa takathurun fil amwal wal awlad chaman banyini ni do ambulo naflola ne drame mumbolo o fera million soro million be mumbolo o fera milliard soro milliard kelembe mumbolo o fera chaman basoro dongo dabe hamine ninde abta laban dumana iba soro ma sitei mu yere ba ra jate kan ko kala ya soro kada ka beba chaman de nofe ne drame tigu kumana o ko million tigu re naflo tige ne million tigu kumana o ko milliard tigu re naflo tige ne milliard kelen tigu kumana o ka chaman tigu re naflo tige ale chaman tigu fana nolu fana kumana munu molu sanfo ko le naflo tige alaba matake dumai jona de naflo tige ta do kadaka dienya ma ya chugo yala ne ala madina di mamu mai ka ala don i hamin tege dore wa takathurun fil amwal wal awlad kan naflo chaman soro ani ga den chaman soro كمثل غيث أعجب الكفار نباته كابينا فسانجيدي سانجي مبالا ne afalen fawni senekelaw la nyaga kula nusondia senekelaw sanji e jinana
o ye fɛn minnu sɛnɛ o nisɔndiya la ji y'an ka sɛnɛfɛnw gosi ka ɲɛ a falenna falen fɛn cogoya ɲuman na summa yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama o sɛnɛfɛn ninnu k'a bɛ fɔsɔ ka ja n'o kɛla i b'a ye a couleur bɛ yɛlɛma binkɛnɛ kun don a bɛ kɛ nɛrɛmugu ye o kɔfɛ k'a bɛ laban ka kɛ fɛn kari-karilen ye wa fil akhirati adhabun shadid ko wa lahara donna jangata juguman bɛ yen wa maghfiratun min allahi wa ridwan yafa fana bɛ ala yɔrɔ ani diɲɛ o bɛ yen wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ko ɲɛnamaya kuntala surun mun n'an b'a kɔnɔ a ma kɛ dɔ wɛrɛ ye fo n'a kɛra lamarasali daamu ye daamu mun n'a bɛ jɔnw nɛgɛ k'o lamarasa o la ni aya in kɔnɔna na ala ye kuma laban ni fɛn fila de a ko diɲɛ ye nin de ye n'an bɔra diɲɛ kɔnɔ an bɛ taa so wɛrɛ la mun ye laharaso ye fɛn fila de bɛ yen dɛ mun bɛ yen adabun shadidun wa maghfiratun min allahi wa ridwan jangata jugu bɛ yen n'an bɔra diɲɛ kɔnɔ ka se lahara o bɛ yen wa yafa fana bɛ yen ani ala ka diɲɛ o bɛ yen dɛ n'i y'a lajɛ ala ye jangata kofɔ fɛn kelen don a y'a mankutu de adabun shadid nka fan dɔ in na a ye yafa fɔ ani diɲɛ yafa ni diɲɛ tɛ kelen ala bɛ yafa i ma ka sɔrɔ ka diɲɛ i ma o ye nɛɛma fila ye nka jangata juguma o ye kelen dɔrɔn de ala y'a mankutu de ne juguya ye o la o b'a jira k'a fɔ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔna la n'an y'o munumunu k'a ban an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na lahara ɲɛnamaya la wa da fila de bɛ yen da fila da fɔlɔ ye jumɛn ye ala ka yafa ni a ka diɲɛ da filanan ye jumɛn ye ala ka jangata i bɛ don da fila dɔ la kelen de fɛ o de kosɔn ibn qayyim rahimahullah a b'a fɔ an y'a ka kumakan dɔ la ko kabiri ala ye hadamadenw dan u bɛ taama de la o bɛ taama diɲɛ in kɔnɔ o taama hakɛ o ye bɛɛ si hakɛ de ye ala ye san 50 di maa min ma a b'o kɛ diɲɛ so tagama na a ye 60 di mun ma o b'o kɛ diɲɛ so tagama na a ye 70 di mun ma o b'o kɛ diɲɛ so tagama na a ye 80 yɛrɛ di mun ma o b'o kɛ diɲɛ so tagama na ne taama kun cɛla i bolo don mun na k'i bɛ t'i ka minɛn jigin so fila dɔ la kelen kɔnɔ wa da fila de bɛ yen dɛ i bɔtɔ la diɲɛ kɔnɔ i bɛ don da fila dɔ la kelen de fɛ da fɔlɔ ye jumɛn ye ala ka fɔli la adabun shadid jangata juguman da n'o ye jahannama ala k'an kisi ka bɔ o ma da filanan ye jumɛn ye maghfiratun min allahi wa ridwan yafa ka bɔ ala yɔrɔ ani diɲɛ i ka minɛn jigiyɔrɔ ye minɛn jigiyɔrɔ fila dɔ la kelen de o la minɛn suguya mun b'i kunna a bɛ jigiyɔrɔ la mun n'i ka minɛn sugu bɛnnen don ɲɔgɔn ma ɲama bɛ maa mun kunna o tɛ taa ɲama kɔni fili ma o ka salon kɔnɔ a bɛ taa fili ɲama fili yɔrɔ de la nka fɛn valɛrɛman bɛ maa mun kunna o bɛ taa jigin yɔrɔ valɛrɛman de la o la i ye doni mun ɲun i kunna ka bɔ diɲɛ kɔnɔ i bɔtɔ la doni ni jigiyɔrɔ mun ka kan i bɛ taa doni jigiyɔrɔ de la ala y'o de fɔ adabun shadidun wa maghfiratun min allahi wa ridwan yafa ani diɲɛ ani jangata juguma ko nin so fila dɔ de bɛ n'an tilala diɲɛ ta in bɛɛ la ka d'a kan maa mun y'a nafolo sɔrɔ nafolo in ni dɔrɔmɛ tɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ i ye fan bɛɛ jɔ k'a kɛ du ye kaburu de ye dayɔrɔ ye mobili san hali 100,000 mobili san hali 1,000,000 kɔrɔbiyari bɛ n'i ta don dɔ la k'i sen bɔ a bɛɛ la fini dɔ i kana mun ye 1,000,000 fini ye kasɛgɛ bɛ kɛ k'i meleke don dɔ la k'i sen bɔ a bɛɛ la so jɔ mun ye sangaso ye hali n'a ye kabakolo sɔgɔ don dɔ i bɛ taa baarankali la maaw bolo fɛn o fɛn mun b'a la n'i y'a sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔna la don dɔ i b'a bɛɛ to yen ka don da in fila dɔ la kelen fɛ dɛ o de y'a to ala ta'ala ye diɲɛ ta in fɔ ko tulo ni manamana so don nka da fila mun b'anw ye an bɛ don da fila in dɔ la kelen fɛ i bɛ don da mun fɛ e yɛrɛ de bɛ o da in suganti n'i yɛrɛ ye o la ala ye nin fɔ aya filanan na an ye kuma daminɛ ni aya fɔlɔ mun ye ala ye aya mun da o kan an bɛ segin ka na o fana ma ala ko cogoya jumɛn na almalu walbanuna zinatul hayati dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا الله تعالى كو نفلو
ani dengew ko ñanamaya kuntala sunu masiru do ala ye masir ne nafulo ye aya masiri ne dewni aw ne masiri be ka fe muna no fe bana yoro muna siga foyi tala masiri ñere be bam o kora de ka fo nafulo mun be diɲɛ kono diɲɛ masiri do diɲɛ me bancogo ma fana be bante ala ye den minnu di anw ma diɲɛ masiri do diɲɛ me bancogoya mun na a fana be bante don dɔ la almalu walbanuna zinatul hayati dunya mun de bena to walbaqiyatu salihat ako to fen ɲuman albaqiyatu to fen as-salihatu mun ye ɲuman ye khayrun inda rabbika thawaba ko de here ala yɔrɔ sarala sara be jigiya ni fɛn mun ye sara ɲuman mun be di jɔn ma o be kɛ to fɛn ɲuman ye bolo wa khayrun amala ko de jigiya ɲuman ye jigiya ɲuman o ye baara ɲuman de albaqiyatu salihat ala ye mangutu de di nka mangutu in kan bɛ mun ma dɔnnikɛlaw ye langali caman k'a la dɔw ko n'an tilala an ka seli la an bɛ seli ala ko suma mun kɛ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar o bi saba ni saba mun n'an m'o kɛ k'o de albaqiyatu salihatu ye kira ka kumakan dɔw b'o jira sallallahu alaihi wa sallam o b'a jira k'a fɔ ala ko suma ye fɛn dɔ ye mun baraji bɛ to an bolo o cogoya kelen fana la baara ɲuman fɛn o fɛn mun n'anw b'a kɛ k'anw yɛrɛ masurunya Allahu taala la n'a ye a bɛɛ lajɛlen albaqiyatu salihat ka d'a kan diɲɛ bɛ ban i ka baara tɛ ban dɛ hadamaden n'ala ye nafolo d'i ma i taatɔla kaburu la dɔ la i ka mobiliw natugu i nɔfɛ i baarakɛɲɔgɔn nafolo baara la olu natugu i nɔfɛ nka n'i sela kaburu dingɛ in da la o bɛɛ b'a fɔ ko yan y'anw dan ye an tɛ jigin tuguni n'ala ye den d'i ma i denw bɛ jigin k'i bila o b'a fɔ ko yan ye ne dan ye ne tɛ da i kɛrɛfɛ nka baara mun n'i y'o kɛ i n'o baara de bɛ da ɲɔgɔn fɛ ala kɛra ka kuma kan b'o la sallallahu alaihi wa sallam a ko hadamaden n'i sala fɛn saba bɛ tugu i nɔfɛ fila bɛ kɔsegin kelen de bɛ to yen i ka nafolo bɛ tugu i nɔfɛ i denw bɛ tugu i nɔfɛ ani masurunyamaw olu bɛ kɔsegin i ka baara y'a sabanan ye ko i n'o de bɛ da ɲɔgɔn fɛ o de kama Alahu taala ko albaqiyat to fɛnw n'i dala kaburu kɔnɔ fɛn min bɛ to i nɔfɛ n'i wulila ka jɔ ala ɲɛma lahara jɔ don na fɛn min bɛ to i nɔfɛ i ka du tɛ to i nɔfɛ i ka mobili tɛ to i nɔfɛ i denw tɛ to i nɔfɛ i musow tɛ to i nɔfɛ nin bɛɛ bɛ dan sira la don dɔ la i ka ɲɛnamaya la to fɛnw a ɲumanw o to fɛn ɲuman ye jumɛn ye baara ɲuman mun n'i b'o kɛ Alahu taala kama o de ma o fɛn mun bɛ to i nɔfɛ ne tɔw danna sira la ale tɛ dan sira la o dan sira la in ye yɔrɔ jumɛn ye o ye diɲɛ ta dɔrɔn de ni jala ye den ye cogo cogo la a b'i nɔfɛ diɲɛ na de maa si tɛ yen k'i b'a fɔ k'a n'a fa dalen filɛ ɲɔgɔn fɛ kaburu dingɛ kɔnɔna la i t'o ye maa si tɛ yen k'i b'a fɔ k'a sara don mun na o y'a ka nafolo bɛɛ ci ka fara ɲɔgɔn kan k'a da kɛrɛfɛ kaburu kɔnɔ i t'o ye maa si tɛ yen k'i b'a fɔ k'a ye du minnu jɔ diɲɛ kɔnɔ a sala don mun na a ka du ta la ka taa bila kɛrɛfɛ kaburu kɔnɔ i t'o ye maa si tɛ yen k'i b'a fɔ a ye jɔyɔrɔ mun sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a sa don na o jɔyɔrɔ in ta la k'o bila kɛrɛfɛ kaburu dingɛ kɔnɔ i t'o ye o la nin si tɛ fɛn ye mun bɛ to an nɔfɛ fɛn mun bɛ to an nɔfɛ n'o ye baara ɲumanw ye Alahu taala ko khayrun inda rabbika thawaba k'o de ye hɛrɛ ye hɛrɛ mun b'a la ne ala bɛ jɔn sara ne a ye n'o sɔrɔla i bolo k'i sela ala ma i denw y'i bila i ka nafolo bɔla i la i fɛn bɛɛ walakala ka bɔ i la i ka baara mun bɛ to i nɔfɛ ko n'o kɛla baara ɲuman ye ko o ye sara ɲuman ye dɛ ala b'i sara n'o de ye wa khayrun amala ko wa k'o de ye jigiya fana hɛrɛma ye jɔn min jigida fɛn mun kan o y'o de ye nin ma jira n'a k'a fɔ jala hadamaden b'a yɛrɛ nɛgɛ i b'i yɛrɛ nɛgɛ mun na i bɛ du jɔ ko ninnu ye n ka jigiyaw ye i bɛ taa nin baara in daminɛ nin ye n ka jigiyaw ye a dɔw la ne nana kɔrɔ ka dɛsɛ ninnu ye jigiyaw ye ala ko ayi dɛ jigiya ɲuman ye fɛn mun ye o ye jumɛn ye baara ɲuman mun n'i b'a kɛ ka ala ka jɛ ɲini ni a ye ala aya laban n'o de ye khayrun inda rabbika thawaba wa khayrun amala an bɛ taa aya dɔ in na suratul hadidi kɔnɔna la ala ye duman fɔ nin yɔrɔ in na a kɛlen ka da fila jira n'o ye jangata da
ani ali Allahu ta'ala ka hine anaka yafadda ayo daf la jira munke ay dumanda ka ako sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi as-samai wal ard uiddat lil ladhina amanu billahi wa rusuli dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Okora neni dengania sabatila neni ero ka don ko jieni ndi anga ngamuneki nyala amma sigi ka mbulu fla dan senga ko anga salate jiyan ko ala ko tawa ay ala isra do jirana o sira e dumay ako sabiqu ay nyogon danke ila maghfiratin min rabbikum kata jurumi ya fama awti Allah ta'ala yoro na fala ka nyogon danke kata jurumi ya fama Allah ta'ala yoro o korate kanga wuli kambri digi digi ko jurumi ya fama ya fala ya fama ote hakili madu akma koraye dumay ay nyogonda bara kelila bara munawiya ke ala ba jurumi ya fawe o bara o kacede seliya doy ala kala sallallahu alaihi wasallam sahaba madonnola konna ya sura ko do ba do la kelenga sodala dongodo abe boka ko ina sien duru ko nyala nogobe taw farila wa o ko ay kira nogote taw farila ala kala sallallahu alaihi wasallam ko selif na ba ko ka ba jurumi na tindi o ko selif farila duru keli abi ko ka ba jurumuna aba fatuguni ka bo selwati dola kata selwati dola o yikoli na ka ba jurumina kabo juma dola kata juma dola o yikoli na ka ba jurumina kabo sungalo dola kata sungalo dola o yikoli na ka ba jurumina selibi ko ka ba jurumina ibe nyogon danke seli kelila kadaka jurumiya fasoro li sallallahu ta'ala yaro ni bolawla tasum bondala ala kira sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi nemma mu sungalo sun nellimaniya ani baraji nyini Allah ta'ala yoro qala bi ya fayme jurmi tamaden bela sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ay nyogon danke sundonina o tuya kele na kraka kuma kambe sallallahu alaihi wasallam ne mamu ye kle kele sun Allah ta'ala qala bi nyeda yoro majenya kabo tasma donima fo sambi wolon fla o fana nyogon dan kataka don aljanna kono femu meddo ini tasma che o bara keli o nyogon dan le kata aljanna kono nana o tuya kele na ni tala hiji bondala ala kila sallallahu alaihi wasallam kone mamu hiji nyumanke الحج المبرور ليس له جزاء الجنة من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه كم من حجيك إتال حجي كنالا إما دام تاكي فرنو ولا كيتون نامونا وإما على كتاكي حجي كنالا كيف سين كبوي كرولا كاسو إكولا كجيا كبوي جريمونا إنا فوي باي بانجي تشويامونا كويجي نيوما نيو كسرفوي تالا فونا كلا الجنة نيجرمي يفاي wani aljanna fana dani kaddo aljanna kuna ni moko nana o tuya kile na law ta'ala ko khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum akwala kira minalika ubulo ukanna fulula muye jakai niya mena ubulo kanna fulula ibe ulu yere saniya ne ay ko saniya kabo mu ma jurumi mumbola obe jaga mumbo abo jurumi yafa o kan nafulay fana ibe nafulay la bunya oye kadaka jaga bol be nafulo la bunya abe jaga bola jurumi ya fa chugoya muna abe nafulo fana la bunya o chugoya kelen ro kama Allah ta'ala ya flafo tutahhiruhum wa tuzakkihim biha tutahhiruhum hada tathhirun lil muzakki juru jaga bola o la saniyali kabo jurumi ma Allah saniyali kabo tegama geleya banama Allah saniyali kabo munafiqiyama kadaka jagabo baliya munafiqu ka tabulo ala yo fa ya alqur'an konnala jagabo baliya tega magaliya tamashani ala dunko wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun nemma mu kisila yire kunga tega magaliya ma ko lo jon kisilewnye ni ala ka kuma kay ko ni tangana yire kunga tega magaliya ma ke jon kisile jagabo baliya bi bonni konnala o toya kele fanala jagabo baliya jagaboli abi jurumi ko ka je ka boyla ala kira kama ka umbola sallallahu alaihi wasallam o kama ko tutahhiruhum wa tuzakkihim biha flana idmai kibo la bunya ne jagayni
ko labugunya cogoya dumana nafolo mun b'o bolo i bɛ nafolo in labugunya ni jaga minɛli a kɔnɔna la o la fɔlɔ ye jaga bɔla de ko ye i bɛ saniya ka bɔ jurumiw na n'i ka jaga bɔli sababu ye o kama Alahu Taala ko sabiqu ila maghfiratin min rabbikum nin de ye baaraw ye baara minnu b'a la n'a bɛ jɔn jurumi saniya wa a b'i ladon alijanna kɔnɔna la o cogoya kelen fana la baara wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ faridaw ye olu kɛli bɛ jɔn jurumi saniya o dɔ ye jumɛn ye ala kosuma misaliya bolo ma alakira sallallahu alaihi wasallam a ko sabaqa al-mufarridun maaw ye danni kɛ koyi maa jɔn ko dan kelenw ye maaw dan sahabaw y'a ɲininka ala ka ciden wa man al-mufarridun jɔn ninnu de ye dan kelenw ye kira ko sallallahu alaihi wasallam maa minnu bɛ Alahu Taala kosuma adh-dhakiruna allaha kathira wa adh-dhakirat cɛ minnu bɛ ala kosuma ka caya muso minnu bɛ ala kosuma ka caya k'olu ye dan kelenw ye o ye maaw dan alijinɛ donni na ala kosuma ye baara dɔ an bɛ ɲɔgɔn dan kɛ mun na n'i donna o bonda la i b'a ye n'i ye ala kɛra ka kumakan kelen kelen fɛn o fɛn mun ta i b'a ye o kumakan bɛɛ lajɛlen i b'a fɔ ko nin de ka di n'a bɛɛ ye kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam man qala subhanallah bihamdihi مئة مرة في يوم غفر له 100 حسنة غفر له 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة على كلام صلى الله عليه وسلم نما مغو سبحان الله بحمده كليكونو سين كمه قال تعالى بجرمي بكمه بينغا بوئكنا على كلاكا برادي كمه فنا سبيكا ميزان كونو على كلاكا بدوبله كاكه باكلينغلين تغني agaf samatiya na ka fon seriya konna la hadisa wɛrɛ la ko ne maa mun ye kumakan in fɔ k'ala bɛ yafa me jurumin bɛɛ lajɛlen na hali ni jurumin kɛlɛ in n'a fɔ baji kan ka mɛn cogoya mun na ko ne ko subhanallah bihamdi siɲɛ 100 ala b'o jurumin yafa d'i ma o cogoya kelen na ala kɛra ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam ne maa mun selila ka ban i ye subhanallah fɔ 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 ka la ilaha illallah fɔ k'o d'a kan k'o kɛ k'a dafa 100 la ko ala b'i jurumin bɛɛ yafa hali ni jurumin kɛra i n'a fɔ baji kan ka na ɲɔgɔn na kɛra ka kumakan wɛrɛ bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun y'a fɔ i ka seliw bɛɛ kɔfɛ subhanallah siɲɛ 10 alhamdulillah siɲɛ 10 allahu akbar siɲɛ 10 i datɔla fana ka subhanallah fɔ 33 ka alhamdulillah fɔ 33 ka allahu akbar fɔ 34 o ko fara tilefɛla siɲɛ 10 kan i tilala seliw selila subhanallah 10 alhamdulillah 10 allahu akbar 10 o ni 33 tɛ ɲɔgɔn ye sira la i datɔla subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 34 ko maa mun bɛ dumɛ nin kɛli kan k'i bɛ don alijinɛ kɔnɔ foyi t'i na alijinɛ tɛ ko saya ala kɛra ka kumakanw de filɛ sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn Alahu Taala ko sabiqu ila maghfiratin min rabbikum a y'aw teliya ka taa jurumi yafa ma ala yɔrɔ wa janna a y'aw teliya ka taa alijinɛ dɔnni ma o teliyaw bɛ kɛ ni mun ye baara ɲumanw kɛli ka daminɛ faridaw la ala kɛlɛbagatiya n'o sabatila i yɔrɔ seli o b'i lase alijinɛ dɔnni ma a b'a to ala bɛ jurumi yafa sun o b'i lase alijinɛ dɔnni ma a b'a to ala bɛ jurumi yafa jaka bɔli a b'i lase alijinɛ dɔnni ma a b'a to ala bɛ jurumi yafa eji kɛli a b'i lase alijinɛ dɔnni ma a b'a to ala bɛ jurumi yafa nafila baara wɛrɛ minnu bɛ yen ala kosuma ye o la belebele an ye misaliya dɔ de di a la o de kosɔn kira ka kumakan minnu bɛ ala kosuma samatiya la n'i y'a fɛn o fɛn mun kelen kelen dɔ ye i b'a fɔ ko jaga ko nin ka di n'a bɛɛ ye o ala kosumaw olu lajɛ kira ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko ne maa mun y'o fɔ tile kɔnɔ siɲɛ 100 ko Alahu Taala bɛ fɔlɔ ala bɛ jurumi 100 bin ka bɔ i kana ka baraji 100 sɛbɛn i ye k'o bila i ka mizani kɔnɔna la ka tila k'a kɛ i ye k'a fɔ k'i ye jɔn 10 kan hɔrɔnya jɔn kelen kelen kan hɔrɔnyali bɛ i n'a fɔ e yɛrɛ kan hɔrɔnyali ka bɔ tasuma donni ma ala b'i taga tile bɛɛ kɔnɔ ala b'i tanga tile bɛɛ kɔnɔ ka bɔ setana tɔɔrɔ ma wa lahara jɔ don na maa tɛ na ni baara ɲuman ye mun ka ca n'i ta ye fo ni maa mun tun bɛ i ta ɲɔgɔn kɛ n'i ye nin ɲɔgɔn na i b'a fɔ ko nin fana ka di n'a bɛɛ ye i b'a fɔ ko nin ka di n'a bɛɛ ye ala kɛra ka kumakanw no sallallahu alaihi wasallam ni bɔra o la baara ɲuman wɛrɛw bɛ yen mun tɛ nin ye ala kɛra b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ne maa min bɛ fɛ Alahu Taala k'i don alijinɛ kɔnɔ nɔgɔya la k'i ka sinditigiw kɛ ala b'i don alijinɛ kɔnɔ nɔgɔya la n'i bɛ fɛ ala k'i don alijinɛ kɔnɔ nɔgɔya la salamu ɲuman bila i balima silamɛw ye
ala bi do aljina kono nogoyala ni be fara ki do aljina kono nogoyala fantaw la dumuni ala bi do aljina kono nogoyala nim bela ji de bala ka kuma kan konna la ko sabiqu ila maghfiratin min rabbikum kuma en korani de ay nyogonda ken nono kelila kada ka jenta inte aw kana nyogonda ka waso nyogona aw kana nyogonda so chaman jolila aw kana nyogonda mobli chaman sanina dona be nim be tawko orko sallahu taala e doyfo aw kana nyogonda kulona diengono aw kana nyogonda manamana la diengono aw kana nyogonda nafulo chaman nyinne na diengono aw kana nyogonda si waso nyogona fewna diengono ngay nyogonda ke muna sabiqu ila maghfiratin min rabbikum femu maula sala kayya fa ma nyogonda ko la ay nyogonda ke ga do aljina kono al aljina mamutu da ko tugad mana wa jannatin arduha ka ardi as-samai wal ard ko aljanna mumbala ne a jojanya no a fensen a compara ko abina ko sangolon duguma golo aya fo suratu ali imran konnala arduha as-samawati wal ard aljanna mumbala na fensen mina fo sanfara bela jeni ani dugolo fara bela jeni uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi ko o labena mawde mamunu dala alala ala danaya be mamu yoro ala kilebagantiya be o yoro o dala ala ka cidewna uludi ala en sere joni aya doy gono nala dhalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim ko aljina ne mamu nyo soro o de ala ka samantiya abadi mama mamu yadia wala samantiya batgere ni majira na ka fo mamu du chama soro ka temeka o mamsa ni ala ro ne dutigiya sababu mamu ye bolfen chama soro ka temeka o mamsa ni ala ro na ka bolfen tigiya sababu mamu ye bagan chama soro ka temeka o mamsa ala ro na ka bagan tigiya sababu nga mamu ni ko aljine donina o de ka sala ro ka teme bela janinga o de ko sala taala ba fo suratu ali imran konna natuni kullu nafsin dha'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ألا كن نبي إننا بغاي سيالا كنا سالا أنا بارو بدفع داما أنا سلو براجي بداما أنا سوم براجي بداما أنا جاكو براجي بداما أنا يجو براجي بداما أنا على كسمو براجي بداما نجوم فنا دو فنا بداما دي o baraji diyoro la faman zuhzi anin nar nimma mun teru mana ki mabo tasmala o de khila al janna foki do al jinna kono ni ka bara kerin sababu yi ko tiglama faqad faz o de kuna wulula ala ma fo ne mamu na fo so jiyango no kuna wulula ama fo ne mu du sama so jiyango no kuna wulula ama fo ne mu dencha ma so kuna wulula ama fo mu fa so kuna wulula na jonde kuna wulula mamu mbere ne kisila tasma donima foki do aljina kon ke ni yoro soro de in yoro bunyana huwa mal hayatud dunya ko nyana ma kunta rasul mun nama ko dorate illa mata'ul ghurur fona kera la negari damu mun ba ko abe jon nege iba ko ni man na flo soro ko foy manye iba ko ni mal den soro foy manye iba ni mal du soro foy manye iba ni man soro foy manye era kla ka bodon la ka taka beto ko ala ko kabi neged olambadu wallahi nemma ya foye ki gasra alani ikal jineni ni ay ladi foyte ko fe kadaka ko bebe la bondela ne hami fem munana ila munte ka fo ko me hami me kisi tasma ma chugul dumana ka do aljina kono ne hami fem munana ila munte ni abay fudi abay bandondola kadaka nala e jembe di ma kika ka lemuru bay ka daydala don e ba fliga takato mawtuna dora fay ko fe ngoni ya ka dudo de ngoni ya ka ninde ngoni ya de ka mobli de ngoni e ninde ngway ni saninde la e je ya te donga bande abe donga banke ni ya dogi ta ko ya do ala ya foye ko mundo ako mataul ghurur abe jon la negadi ka foye ko ni jugude abi nege ni yere tabulo aba sa ko sorela endek la ki yere tabulo jondo yere do oroko so madu ayato anga hami ka hami muna amesiga do aljina kono chugo do mana ala e fendam bema amala soro ni mui
ala ye dɔnniya di dɔ ma i ka dɔnniya ye ka alijinɛ tile de dayɛlɛ i ka don n'a ye ala ye nafolo di dɔ ma i ka nafolo ye alijinɛ tile de dayɛlɛ i ka don n'a ye ala ye kɛnɛya di dɔ ma i ka kɛnɛya ye alijinɛ tile dayɛlɛ i ka don n'a ye ala ye fɛn dɔ di bɛɛ ma mun bɛ se k'i kɛ ka ala sɔrɔ i jilaja i kana to kɔ ni fɛn ala taala ye fɛn mun d'i ma ka d'a kan diɲɛ ta in bɛ ban don dɔ la maa dɔw tun bɛ misiri mɔgɔ la seli kɛ olu taara min ma ban o taala cogoya mun na mun b'a la bi a bɛ taa don dɔ la minnu bɛ selila kɔfɛ olu fana bɛ taa don dɔ la olu maa minnu tun bɛ maaw laseli o selila su caman kan o ye maa caman su laseli nka dɔw fana tilala k'o su laseli maa minnu tun bɛ seli o kɔfɛ o caman tɛ yen tuguni dɔ wɛrɛ nana wa don dɔ fana bɛ na i b'a sɔrɔ an fana tɛna kɛ yen tuguni o t'ale wagati jan yɛrɛ san 100 ɲinan kɔ ni jama ye mɔgɔ si tɛ kɛ san 100 ɲinan kɔ mɔgɔ tɛ kɛ ka d'a kan hali ni kɛla ye o kɔfɛ e yɛrɛ t'a kanu i ka to ɲɛnamaya kɔnɔ ka d'a kan mɔgɔ min bɛ misiri kɔnɔna la a dɔgɔyalen ye mun bɛ san 10 damadɔ la ne san 100 dilen ma ka san 110 damadɔ kɛ e bɛ se ka mun damu kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ tuguni ja t'a la tuguni o jango mun yɛrɛ ye bi sɔrɔ ka ban ne san 100 dilen bɛ mun kɛ n'o ye tuguni o kɔrɔ ye wagati jan ko tɛ 100 ye fɛn caman ye 100 man ca o 100 tɛ jate caman ne mɔgɔ ye 100 d'e ma wari la i t'a fɛ bɛ miliyɔn de fɛ mun na ka d'a kan 100 jate ka dɔgɔ n'i sɔnna ko 100 ka dɔgɔ jate la mun na i bɛ 100 cɛya i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ si la o yɛrɛ ta ye k'a fɔ ne mun y'a sɔrɔ wa ala de b'a dɔn jɔn bɛ taa wagati mun na kɛ layidu tɛ mɔgɔ si ni ala cɛ k'a fɔ ko i bɛ nin de kɛ i tɛ nin kɛ i bɛ yɛrɛ nɛgɛ de nka n kɔni b'a dɔn san 100 ɲinan kɔfɛ n'i nana misiri in kɔnɔna la i bɛ ɲɛdaw wɛrɛ sɔrɔ yan mun t'anw ɲɛdaw ye siga foyi t'o kɛli la o la n'o don a y'a to an ka hami ka hami ni mun ye n'an bɔra diɲɛ kɔnɔ an bɛ taa an ka doni jigi min an bɛ taa an ka doni jigi min o doni jigi yɔrɔ o la ɲuman ye alijinɛ de ye maa Alahu taala deli n'a tɔgɔ sanumanw ye n'a tɔgɔ kɔrɔtalen ye ne ani aw ala ka yafa an bɛɛ ma an juruminw na ala ka yafa an bɛɛ ma an juruminw na ala ka yafa an bɛɛ ma an juruminw na alijanna ala k'an bɛɛ lajɛlen don a kɔnɔ ala kɛra o ko n'an y'ala deli alijanna na ko an k'a deli firdawusu la ala ka firdawusu k'an jigiyɔrɔ ye ala ka firdawusu k'an jigiyɔrɔ ye ala ka firdawusu k'an jigiyɔrɔ ye اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عالا إلا كسوته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم أكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تخذلنا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأزواجنا ولذوينا ولذرياتنا ولكل من له فضل علينا اللهم اغفر لنا أجمعين وأعتق رقابنا من النيران واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين
اللهم بارك لنا في أمورنا كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بارك في هذه البلدة، اللهم بارك في هذه البلدة وبارك في أهلها وبارك في أهلها وبارك في أئمتها وبارك في أئمتها وبارك في ولاة أمورها وبارك في أبنائها أجمعين واحفظها بلدا طيبة نقية مباركة يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم خذهم بنواصي إلى ما فيه صلاحهم في الدين والدنيا واغفر لموتاهم وبارك في أحيائهم يا نعم المولى ونعم النصير. عليك توكلنا وإليك ربنا ننيب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما يفور إلى سيد مسلم وبما Adam dal mamina ani anyamo to bela jeni ka ala de la ka barka do bela do mun kela duwe do kela muslimo bela ka bela jeni jabi ka fo ka wali mando aga na bismillah ko nyumana ala deli ala ka be ni nyona chama marom ala ka dinga fo ala ka na ka la bay ala ka be hera chama ma ni misri kono na ala ka je munu ya jo ala ko sara herela munu ba ko kuna ala ko be sara herela ala ka barka do dugula ka barka do dugu dewna ala ka bensema do ma ala ka hera jiri dugu ko na ala ka hera jiri dugu dew no be yoro muna ala ka Allah ko nyumandi amma adola ni meso make anga sigi dai bi misri ko na ala ala tige am siga tabba ko shin inshallah ala ka am sigi rema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.